आशूरा के रोजे 3 दर्जात पर मुश्तमिल है। एक तो ये कि कोई आदमी से एक रख देगा, इंशाल्लाह वो माजूर होगा, सवाब पाएगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उससे अफजल ये है अयुसामत्ता से माहू, उसके साथ नवी को भी मिला ले, 9 और 10 को रखो। और बल अकमलुहु व अफजलुहु, सबसे अफजल तरीन ये है अयुसामत्ता से माहू वल हदी अशर, कि उसके साथ नवी और 11वीं को भी मिला लिया जाए। इस तरह से 3 रोजे ये सबसे अफजल तरीन है। इस तरह यहूद और नसारा की मुखालफत भी हो जाएगी और हम आशूरा की फजीलत को ले पाएंगे। क्या है वो फजीलत? कौन सा है वो अज्र? क्या है वो अवार्ड जो हमको इस रोजे के बदले मिलने वाला? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी, अबी कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम في حديث طويل وفي آخره وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وفي رواية سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. دونوں روایت کے الفاظ میں فرق ہے لیکن میننگ ایک ہے کہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت یہ اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ 1 سال پچھلے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ اس ایک روزے کی، یا دوسری روایات کے مطابق 3 اور 2 روزوں کے بدلے اللہ رکھنے والے کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دے. یہ ہے اس روزے